Sup bro brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah brother, ini datang dari Play Hari brother. Ini udah kita cuci semua brother. Motornya bekas jatuh pecah. Bungkus. Nah brother, dari Play Hari langsung lawan platnya brother. Lat. Oke brother, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, share. Lanjut brother.
Bronson, oke Bronson, Vulcano Burai Bronson, nah Bronson, pulang ke Play Hari. Mantap brother, oke brother. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe brother. Share ke seluruh alam guys, biar yang bisa menjadi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.